الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يأتي الله سبحانه وتعالى حانو يأتي اليوم جولي أن الله مكون صلى الله عليه وسلم بيقول مكة صحابة مكة كلا يمشي بهاني رأي جبي قول رجع بالله سيداوي ديدو كنيدي وصلنا جون هاني هبودكم أما غوركم كان كده مهاني هبودي نيدي جو fi honɗum ka nder suudu makko yomol sonnajo mo o mo sifiɗen ɗo no metti heɓude ka mawɓe mumɓe si tawi an gorko on a heɓali muñal a jettay sonnajo on ne'amo haa ka o ɗatata ɗon o wa'ana no faaliraɗa non andita ko feƴƴuno ko ron kawde muñade accitama goɗɗo jettoya ɗatuɗo mo ne'uɗa ha dasi on ko ɗum waɗi muñal ngal no himmi ka wondigal muñal ngal hingal himmi ka wondiga idan nelaɗo fewndo ɓe sifoto gorko okketeɗo on si ƴami ko jikkuji ɗiɗi ɓe ɗuɗɗinaali ɓe maki ida ataku man tardawna dinahu wa khuluqahu fazallu si ari ƴamangol o mo yarli ɗon diina mum e jikku mum okke nokku goɗɗo landi o ene miɗo mari jiwo okkitirteɗo yomi okkumo hombo wo okkumo neɗɗo gomɗinɗo si o yiɗimo o teddinen si o añimo o toñatamo okkumo gomɗinɗo si o yiɗimo o teddinen si o yiɗanimo o toñatamo mana hakkiji makko ɗin o ɗuytata hay hunde e muɗum idan kanelaɗo maki ɗo mo yarli ɗon diina mum mi sikki enen siɗen wiide moƴƴo ko marɓe diina kono ne laaɗo hattali ka diina ɓe watti jikku fi honɗum no woodi ko sonnajo on hato jini e mum hara wona ko yoniri e diina kantu no anda jikku moƴƴo kaka diina tawa kono no himmiri feere idan manati en darti e goɗɗon sengo mana jullugol e horugol e zakkugol e hajjugol e ko nende woɗɗitagol e piiji harmuɗi ɗin ɗum ɗo fof wiyeteke ka diina tawa kono wondigal moƴƴungal ngal ɗum ɗo nelaɗo hertini ɗum ɗo feere saabu himmugol ɗum ɗo ka moƴƴugol dewgal ngal e ka welugol wondigal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kaɓe makkani en ɗon mo yarli ɗon diina mum mo juulata komo diina mum yarla la mo horata diina mum no yarla la jeenowo diina mum no yarla la yarowo ɓeere diina mum no yarla la fenowo ma jokkowore la idan mana kala ko anduɗe ka jikkuji sinno lutodiri e ko diina ka yamiri kon hara diina yarla mi ka wondigal si tawi o tigi woni yennowo si o woni ɗawowo si o woni taƴotoɗo si o woni piyowo hara jikkon no yarla idan mana an oɗo gorko joni a woni hakkude coɓɓe ɗiɗi tahonelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kamɓe ka wondigal maɓɓe sunna maɓɓe on ka wondigal hakkude maɓɓe e sonnaɓe maɓɓe ɓen ɓe mara misal ka moƴƴugol ɓe mara nanduɗo e maɓɓe ɗella ka moƴƴugol e sonnaɓe maɓɓe ɓen ha tawi ko kamɓe towata sonnam ɓe waɗa ado o yara o okkoraɓe ɓe yirta ha ka o maɓɓori ɗon ɓe maɓɓora ɗon batte on a wi'ey ko tosoko ma ɗum na hay hunde noon kono no wo mari batte jano ka giggol ka ɓernde sonnajo mana ene worɓe ɓen hiɗe mari muskila goto no miijitorten noon no waɗirten noon tasakuye eno kamɓe sonnaɓe ɓe waɗirta noon tasakuye wona goto ɓiyum an ko a kontata hay hunde saabu na en ɓen dimbadi ɗon tagaɗa an ko fi rondagol masiboji jani ɗin ko ɗum woni golle ma kamɓe ɓe kontay an konko liɓuɗa ɗon ka leydi ko ɗum ɗo woni ko ɓuuri himmude kon kama mi jonna on misal si tawi a ari a tawi sonnajo ma ardori fuleur mum a jonnimo enen konɗum konteteɓe ko fijiɗa ko sama kala sen yii joni goɗɗo no jogui fuleur alande komo gonɗo henne ko ɓeygol mon nafare mo jankayine jaasi e golle ma a photo woni idan mana a kontata an ɗum ɗon goɗɗum kono si kum hewtoyi sonnajo on
o ƴettay kum o mabbina o janɗina o waɗa kum ka danki makko ko ɗon ko yorata si o heɓuno feere hara nayi ko yorata idan an ko liɓuɗa kon bote mum kanko ko ɗum ɗon o toon taki ko townata bote muɗum kon kanko ko ɗum ɗon o liɓata bote mum idan andi si o famodiray be faama no o miijitorta noon so'a no o soyirta noon fiya wallitomo e coɗɗiɗi o hertori ɗin e muɗum si wona ɗum waɗay ni hakkude moɗon an hiɗa dow kanko himo ley yetelam ko honno batte waɗi mi jonna on misal go si tawi woni gaanden juutuɗo ha feƴƴiti e daɓɓo ha feƴƴiti wiyama yo sowdodir kono ɓe gerdata juutuɗo ha feƴƴiti e daɓɓo ha feƴƴiti wiya yo sowdodir ko juutuɗo o wawi ƴengude o ɓe sowdodirta idan si tawi daɓɓo on ƴeŋi be juutuɗo on uggino si o ugginike ɓe wawa sowdodirde si tawi o ugginaki ɓe daɗi sowdodirde idan mana wondigal ngal ka nder suudu tigi tigi on ko an gorko on jeeyi ko fi ko an juuti kanko hay so ƴeŋani si an siɗa faala o sowdodire mais si ko kanko tum faala yo sowdodire adarike ko neɓi ƴengude o hewtata noppi maɗi mi anda si tawi on faala si faamike ko mi faala yewtude kon wondema ko an gorko on jippitoto ha mbaɗodiron fi o wawa yaadude si a jippitaki on yaadata ko ɗum ɗo waɗi sinelaɗo sallllahu alayhi wa sallam janti fi ko wiyete kon jikku waɗi haaɓe maaki ɓuraɓe suɓede on ka Allah ko ɓurɗo moƴƴude wondigal e ɓeygure muɗum nde o ko fi honɗum no landi jippitare no landi muñal no landi yaajugol ɓernde no landi moƴƴugol jikku joni men si tawi woni a heeɓi sonnajo wiyen ɗi jikkuji ɗi nelaɗo sifiɗo an ayi haldi e makko so a hewtiti o jaɓɓotako si tawi woni o ɓannanima o habbotako wona fi kan o suɓa ƴenne ƴiye ma o longine mana tawaɗe an ɗum ɗo fof no ka hakkille ma ko an jippitoto doyi ha heɓamo faalaɗa kon mbo mari ka maɓɓe to longirteɗo sina mi boboɓe miñiraɗo makko ɓe alle ko amo koba idan ha hande o longinaɓe goɗɗo idan be ekkitamo ɗum ɗon si o wawa ka jaɓɓagol no gasa hara o nanino jaajirawo makko ma borejo makko no yehi jaɓɓagol moodi mum on feltimo acci toon o wattoto e feetal made ɗaɓakaɓira noon o tin fete taw ko jaɓɓagol o yaano o nani ɗum no sife o fokkitay tum o andita ɗum o jooɗo ko fi on ɗum hulugol ma hersugol wota yaho hersinoyama hakkude jama o anda kono woga idan si o waɗali firta o wawata si o waɗali firta o anda kono himo habbi taw an hiɗa yiɗi waɗanede ɗum ka a yiɗa no gasaray mo ani lendagol koltamo jasinamo liɓamo idan himo habbi pinal maɗa ngal an gorko mo inni min mi heɓi sonnajo mo fina ko kanko woni finali so o finuno o findinorayno oɗa idan ko honɗumi faala wiide si tawi woni a hewtiti ka maɗa hiɗa faala yo sonnajo ma on jaɓɓoma o immaki ka o jooɗi ɗon daro ka dambugal noddimo kaari ariɗo wawa siko probléme wi moolanangi wonɗamo noddirde so o hewti fonta jungo mo inna sappanin ɗo a woray ɗon tum o jala ko fi honɗum o habbanoki wondema hiɗa yiɗi jaɓɓede ma salminede si woni o salminima yetta sakuma on yowaka balawol makko wi'a mi yetti Allah okkuɗolan sonnajo jaɓɓotoɗolan jaɓanammi ngol konngol ɗo wowlugol ewnoɗa hay si wona no jaɓɓotoɗo jaɓane ila nden ñande o woni jaɓɓotoɗo jaɓa a jippitiki on mbaɗodiri o wawi sondodiri jogoɗamo jungo gonnaɗo si dewi woni ñamete on himo ɓanni ka tabal wi o ar ɓanna ɗo nokkanin ɗon da mi dara siɗa andi nder reedu andum haray tawi mo kirɗa ko fi mana ko o yii kon e maɗa no ngaldinimo habbanoki o heɓay wahuɗo noon e newagol e moƴƴuɗo so nokki inna ar ñaami so wi o haari inna min ka sa haari haray miɗo haari o wakkilota ko yo o defu hara ñamani o badoray hay so o ñamino
o ɓadora e fiyo on hawtu janngo sa leeti paanu waɗi o weele ko fi janngo o ñaami o sanga hewtituɗa hiɗa faala longineede nokki longinama kala noon sa jonnimo o faalate jaɓude ka jum kaɗin mum no gasa o uddita honduko katam mum a tawa ko kanko nokkata yotto ko fi hon ɗum a heɓi ko faalanota ko iɗen nana ko newaare ko muñal ko jippitagol e hoore hiɗa anndi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no konti ɗum ɗon ka moƴƴude nelaaɗo maaki sayre nde nokkata nde waɗa ka hunnduko ɓeygu ma ko sadaka yani nani kadi so moƴƴa sayre nde gorko nokkata waɗa ka hunnduko sonna mum ko sadaka yani ndaari baraji ko heɓata ko si a waawi jippitade e nafaaji ko artoyta ko mbaawu mum idan gollitirgol sunna on no wonani en nafa fiyo deƴere nden nde heɓo idan mana sonnajo on hannde kadi kala programme ko faalaka ina waawi mo joƴƴinde nden ñande inna mi weltanike allah ko okkinmi sonnajo miɗo anndi hiɗa fini a waɗa e hunde kaari joƴtu ɗum programme ma o fof mana ko ɗo wonɗa wadde feyi mo wiyeten on si goɗɗo halfinama golle ɓe jonnaymo feyde route idan ko ɗon wonɗa wadde an hay si a windali wowlu tum kono ƴettu programme no faaliraɗa noon sonnajo maɗa on nde ñande wi'umi weltanike allah okkuɗo lam sonnajo finuɗo sifa ma hay noon si tawi woni kanko ɓuuri fof ɗanade a jaɓɓoto lam konta on ko faalaɗa ko fof eno faaliraɗa noon wallina yeeso ma si ko noon o wayi ila leññande o waɗe si wona noon o wayi o etoto ha o wa'a noon ka nakki o ɓeyditindiranamo seeɗa seeɗa idan ko ɗum ɗo woni ko himmi kon e ko nelaɗo maki man tardawna dinahu wa khuluqa idan probléme kiɗin fof ka nder suudu ko ɗum ɗo reɗitta joni noon fiyo ɗum ɗo heɓo be ko wiyete kon daɗɗiranen ɗi jikkuji moƴƴi ɗo ko wiyete kon kulol allah subhanahu wa taala sa daari ko wonɗa waɗande o a wiya watta ko fi hiɗa wawi wonde ɗi jikkuji moƴƴi ɗo fof o holle bindide ñande ko a yiyali ha hande kono siko fi allah wonɗa waɗirde amma ala haabude hiɗa andi ko waɗirɗa ko fi allah bonata inna allaha la yudiu amala amili minkum min dakarin aw untha wa huwa mu'min idan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonaɓe fijoɓe ko fi dina ardiɓe si kamɓe sonno maɓɓe ɓe waɗi ado an kadi ɗaɓɓu ka waɗon ado hay siki ka salon hay siko e almuhimmu ɗaɓɓu goɗɗum go'o ka o so'ata wondema a jiɓɓitike ha yo on fotu si tawi woni a wawatamo towde a wawatamo wondade ardata jokkito jungo ngo wonde yaado ko raɓɓiɗi o ko woni ko wonata kon ka suudu kaka suudu waɗete ko wonata kon ka yaasi no heɓɓa fi honɗum si a yaltini e sonna maɗa pinal ko o mari kon ka yaasi yaltinama yaasi kaanay a ukkay ɓe heɓali ɓen sonna e probléme ji go'o ko fi kamɓe ɓe mara ɗum ɗon idan heɓɓito etoɗa pinal makko ngal yo wonu ka nder suudu yo tawara ko an tum andi luttuɓe ka yaasi wota so idan ko ɗum ɗo ngal wondigal ɗo noon si ngal ɗo tagi waɗay sunno waɗay batte e o sonnajo ɗo si tawi ko ni moodi makko wayi mana ala ko ɓuri sattude yo sonna yo gorko on taw ɗate nde o ne'irta noon sonnajo makko on ko yo o waajo si tawi ɗum nafaali ko yo taƴo ka mbaldi si tawi ɗum ɗon nafaali non si cergal ko yo piyu si ɗum ɗon nafaali noon cergal aranal ara yo taw hara gorko makko on si wii taƴi kemo ka mbaldi koyo jaɗo o kella o towna juuɗe koyɗa en alhamdulillahi aɓe buttini ɗum ɗon hersinanima an gorko ko fiti ɗum ɗo waɗi ko firti wondema e nder wondigal mon ngal fof ko soñdia o mari idan sa taƴi kemo haray o hettike noon mana woni sari bukama e soodo idan yo taw har si o yahii ka maɓɓe ma an a woɗɗitike suudu makko ndu ma a pottitike mo o so'ay woodey ko o hattino ka wondigal moƴƴal ka jikku moƴƴo ka konnguɗi moƴƴi ka dokkal ka newaare wuudey ko o hatti tawa be o sansa jikku makko kanuɗo on o wa'a no faalaɗa noon fii gonko wownoɗamo waɗande ɗon yo ɗum amma noon si tawi woni si a taƴoykemo ko wiyata ko alhamdulillahi ma wori ko kanko taƴotoma
taw ko ya ko wollitoɗa ka esiraɓe ma ono satti noppi ko hoɗɗum o waɗi e waajemo tum mana wowlotako idan probléme on ko honto woni idan no woodi toon ka marsali idan aɗa jiya ɓe Allah l'islam no mari neediji ɗi tawata jikkuji ɗi tawata si a jikkini kadi komo wonduɗa on hattotoma ko kanko woni yiɗata yo on seedu si cergal ngal no waɗi l'islam waɗi o sunno ɗo e hoore oɗo sonnajo saabu hattagol makko moƴƴuki maɗa ɗi ma neware maɗa nden muñal maɗa ngal kulol ma Allah ngol ko yamiranoɗamo kon moƴƴere e nemaji e moƴƴereji ko waɗanaynoɗamo kon mana ko fijanaynoɗamo kon e ko jalanaynoɗamo kon ko tawata kon wonɓe bonude ɓe yaasi ko ɗum ɗo ɓe hatti ko suudu ɓe ɗaɓɓoy ka yaasi bonowo ko landoto ko fija jala kono woni fija jala edan ko ɗum hattaka nder suudu an gonko on no hulɓinanima no hersinanima yo taw hara ɓeyguma hattoto ɗum ɗon ha taw ko yo ɗaɓɓoy ka yaasi idan aray ko ɗum ɗo woni ko gorko on hani waɗude si sonnajo on noon ngal dewgal ɗo ngal iwiri sabu tergal misal o waɗi jikku kano ɗo o wajama nafaɗo o tajama ka balɗi o heɓɓitaki o piyama piggal ngal barminta piyugol ka yeeso ala na utte e dappe ko sawru sariya na ittugol mone ko hollugol mi weltaki ko waɗɗako kono waɗi sawru ɗum na wendu wonu fotaylu e cogonal ko ɓeru gosordu idan gosordu jundi muɗum ko ni fotata si sawru foti noon hay naaɗiɗa sa tappi ko ɗoye musata fota idan mana ko ya andimo tum a weltaki ko waɗi ko si tawi woni sonnajo waɗi hoore mum babba amota waɗu hoore ma babba acco yaha o hawro e babbi ɗin ton ɗaɓɓoye baali ko wonda e mum idan si hewti ɗo l'islam yamiri cergal aranal hara kadi na wigol mi serima capanɗe wigol moodi en yewti mi yewtima ha a jaɓal joni hare si a fiili keɗo ala mbiya andinaylam ko fino harmi ka accitamo hara himo fiili no harmi ka accitamo himo fiili laaɓi tawa on hakka fi baldi idan mana cergal sunna ngal ko yo o wonu ha o fiilo o laaɓa si o laaɓi wiya ila hande mi joɗɗinima edda ma wiya mi accitima ila nden ñande ha o fiilo nde wotere o laaɓa o fiilo ɗin mum o laaɓa so o fiili ke tam mum ɗum ka o laaɓi o yalte edda na ɓeyguma hande kadi ko yo yahu ko makko ɓen o okkitite si a artirima e nder o dumunne ɗo o wonti ɓeyguma mana si o yahoyi ha o tuubi o jeeji joni ko o wonno wadde ko o fillotako hande kadi a wiya tum mi artirima o wonti ɓeyguma konta on seeɗiɗe wotere fi si fillitoyke wona e ɗiɗi si timmi tati artirgol ala hande kadi jonnon ngal cergal ɗo ko o dumunne ɗo woni ko sonnajo on habboto ka mawningol haqqe maɗa an gorko on e ka andugol wondema o joganakima reedu ndu o nagori ka gorko ko o wota o jomboye tawa himo nagori ɓiɗɗo maɗa on ka jonnitugol ma ɗiɗo haqqeji fof l'islam waɗi oɗo edda o wi'uma kadi ya waɗumo ka suuduma fii si anin siti a ala ɗaɓɓude almamijo hay goto ma ɗum mawɗo fiyo jeejano e yo artirimo ka suuduma a wiyay ɗum a artiri o wonti ɓeyduma idan ko wona noon si tawi woni ko mayde woni ko sendidiri on l'islam waɗi heynagol lebbinayi e balɗe sappo siko sowiɗo ha o jibina e nder ko o woni ɗo ko wiyete kon edda koyo ittu kala cuɗari koyo hollu suno idan hollugol ngol suno na yo memu cuɗari na yo memu ko uri na yo yaltu ka suudu si wona hara ko lorra jana mo tawata ko laabudde o yata fatunde o yata jama o yata jokkere enɗam hay hajju o yahata ha edda makko hollan idan mana e nder ɗum ɗo ellaji buyno nder ton ɗi tawata paljeno ton wona wigol ko yo waalo yaasi ma o waalota ko ka danki ka moodi makko ma so jooɗike jullere goɗɗo jooɗota ko ɗo so weƴƴiti gota goɗɗo weƴƴitata ngal ɗon waɗugol dire e seema ko lootamo ɗiɗo fof ko piiji bide aji harmuɗi ɗi tawa ka tawaka to ka ƴawgol masibo ɓuri ɗum moobagol jama on waɗugol coñci e ko nante waɗugol jama ɗum ɗo kadi no harmi naatugol ngol keygu ko wiyettu koɗe noppe e chaine kala ko o jogii o wallina kala ko laba o itta kala ko wiyete urateeri o pottina mobba makko o maroya ka walisi makko o jooɗo
o rewa Allah hay hunde o haɗaka lootagol ma neɓugol fayɗo makko ɓen hay hunde ɗum ɗon o haɗaka si dumun ne on timmi hande woni futuro heewi balɗe sappo ɗe ñande timmi si futuro heewi ko yehu o looto o ƴetta cuɗaari ndin o watta hay so o hattojina e mum o waɗa kale o waɗa cuɗaariji makko ɗin fof o paro woni o yalti e kewi ala yo goɗɗo lootoymo ala wigo ko e tene makko e alkamisa ko ñande dumum ne on timmi ila ka moodi makko feƴƴini ɗon si moodi makko feƴƴini waɗi lebbi 2 so anndi o mara ko o hen idan dumum ne o fuɗɗoto ñande moodi makko feƴƴini haa timma lebbi 4 e balɗe sappo haray ɗum ɗo ko yoga e sari aji l'islam waɗi ka dewgal e torki Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗan en barki e dewle ɗe yo Allah ko en ɓuttuta dewle meɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala asika ɓe tawata ɓen jombaka yo Allah okkorɓe modiɓɓe ɓe tawata ɓen jombali yo Allah okkorɓe sonnaɓe moƴƴuɓe ɓe tawata hara kono nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sifori noon en toriki subhanahu wa ta'ala yo waɗan en barki e ɓe gureji ɗin wona barki e alhaaliji nguureji meɗen ɗin gurdam men ɗam yangi meɗen ki geɗalɓe ɓen sonnaɓe ɓen yo waɗan e fof mum barke waɗana en barke leydi ɗi yo Allah subhanahu wa ta'ala subhana en huloɓe Allah waɗa ɓe hoore meɗen ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله